Jesus do parmahan nama dear. Ay masehala na ibagas Tuhan Yesus, iparmahani Tuhan Yesus. Anggo parmahan tutu adong biri-biri ini. Tuhan Yesus itandai ni biri-biri ini. Biri-biri pe itandai ni humado parmahan ni. On may ipatalar Jesus hubata, bani Yohanes bindu 10 ayat 10 sada. Pay may basahita bagian on martonggo hita. Tuhan Yesus ham mengaku, ham do parmahan nama dear, na mambere hosahmu guna makop-kop biri-birimu. Ay masyon dos ko kamdo dirimu ihayu persilang. Aseboy hanami islamakon, ipalua, humbani upah dosa hamatean. On may bahekam Tuhan. Patalarham dirimu ban nami. Aseboy didah kanami haporsayaon nami. Dom mana ni Jesus gabe parmahan nami atap lang. Halan yang golang ham parmahan nami magodohan nami. Tapi yang go Jesus parmahan nami. Ham sandiri makatahon. Parmahan nama dear. Ibereni hosahni laho makop-kop biri-biri ini. Tondi muna pasing yarak ko kanami Tuhan Yesus. Makorjay baga suhur nami sahalak-sahalak. Sanggahi bogehan nami hatamuon. On mapangindoan nami. Amin. Yohanes bindu 10 mulai ayat 10 sada. Parmahan nama dear doau. Ibere parmahan nama dear dohosahni makop-kop biri-biri ini. Pengakuan ni Tuhan Yesus. Parmahan nama dear doau ni Tuhan Yesus. Ibere parmahan nama dear dohosahni makop-kop biri-biri ini. Tapi anggo si pangan gaji naso si parmahan. Naso si mada biri-biriin. Ididah peroh begu. Itadik kondo biri-biriin laholitun. Gabe isoroh begu ay ma biri-biriin. Anjaha mambur merap ibahen. Ay si pangan gaji do iya. Naso masarihon biri-biriin. Ahudo parmahan nama dear. Hutan dado nabaku, anjaha itandai si dia doau. Songon bapa mananda au, anjaha au mananda bapa. Hubere do hosahku, makop-kop biri-biriku. Adongo pe biri-biriku nalegan, naso humbani harangon. Si dia pe, dihut do arah konoku, anjaha tangi honon ni si dia dosoraku. Gabi sadahulanan maai anjaha sada parmahan. Halani ondo ase iha holongi bapain au. Halani huberehon hosahku ase hujalo ai use. Sengdong na membuat in humbaku. Humbani rosuhku do in hubere. Namar kuasa doa memberehon. Anjaha namar kuasa doa use menjalo. Menjaloin. In mati tahna hujalo humbani bapa. Tubuh ma use persalisihan di tengah-tengah ni halak Yahudi halani hataai. Buedo humbani si dia nama katahon. Nasi boli sanduin. Anjaha na podoan. Mase mapatangi-tangi hanima. Mase mapatangi-tangion nimain. Nalegan makatahon. Sedo sahap ni nasibulisanin. Mitor tarukap sibulis mata ni nama pitung. On ma terjadi sanggah Yesus mengaku. Jadi on pernyataan. Pengakuan. Ahudo parmahan nama dia. Parmahan nama dia doau.
Dong pitu pengakuan ni Tuhan Yesus. Anggo bani ayat siah hatahon ni ahu dola bahin. Barang ise na masuk hubaku maluah do. Keluar masuk ma ia anjah dapotan sapalang. Dopai iterus ko Tuhan Yesus. Parmahan nama dear doa. Ibere parmahan nama dear do hosahni makop-kop biri-biri ini. Jadi parmahan nama dear ihop-kop ni biri-biri ini. So nah ibahin Yesus makop-kop biri-biri ini. Ibere ni hosahni. Ijoni sahapkon ni ay mahamatean ni ihayu persilang. Jadi sangga Yesus mengondoskan diri ni ihayu persilang. Halani ibere ni dohosahni ay tujuan ni laho makop-kop biri-biri ini. Jadi ang gusi Paulus hatahon ni. Ondo ibahin na bata makop-kop hita. Gabe dosa do iya naso mananda dosa. Ase gabe hapitoran hita ibagas Tuhan Yesus. Halani iya parmahan. Jadi bertanggung jawab ia bani biri-biri ini. Ihop-kop ni biri-biri ni ay. Halani yang go biri-biri. Langdong gogoh ni. Langadong pamoto ni. Biri-biri on murah tumang iya kaho. Ay masih hatahon do. Ang gubani Jesaya. Songon biri-biri na kaho do hita. Marsitohu dalan nibe. Jadi maningun parmahanay roh mamindahi. Laho makop-kop biri-biri ni ay. Ibere ni dohosahne. Tapi anggo si pangan gaji, naso si parmahan, naso si mada biri-biriin, ididah peroh begu, itadik kondo biri-biriin laholitun. Gabi isoroh begu ay ma biri-biriin, anjaha mambur merah pibahen, ay si pangan gaji do iya, naso masarihon biri-biriin. Ibandingkan Tuhan Yesus, ia parmahan nama dear, makop-kop biri-biri ini. Adong homa parmahan si pangan gaji. Anggo bani padan nabasa iya pe, domma iha tahun bani Nabi Hesekiel. Sonaha parmahan ni Israel. Nai totapkon nai bata. Tapi lang iperdiatehon ni biri-biri ay. Lang iperdiatehon ni halak Israel. Bani Hesekiel 34. Hesekiel bindu 34 ayat 2 ihatahon. Sonondo hatani Tuhan Jehovah bursikma parmahan ni Israel namarmahan diri ni sendiri. Ailang biri-biri dosi parmahanon ni parmahan. Ikutuk na bata parmahan ni Israel halani diri ni doi parmahani. Sonay maparmahan si pangan gaji. Taboh-taboh ni ipangan hanima. Wol ni jadi pakaian nima. Namombur isayat hanima. Tapi biri-biri ay sengi parmahan hanima. Nagalek sengi pargogohi hanima. Naburitan sengi itambari hanima. Na ugahan sengi baluti hanima. Na kaho sengi buan hanima mulak. Anjaha namago sengi pindahi hanima. Koras anjaha bisang do panrajayon nima bani sidea. Halaniay do asedom ma ijanjihon na bata. Ihatahon na bata hubani Nabi Hesekiel. Pabangkitok ku masada parmahan bani sidea. Ay majua-jua ku si Daud. Anjaha parmahanon ni masidea, ia mana marmahan sidea, anjaha ia gabe parmahan bani sidea. Yesus maha susuran ni si Daud. Ay masih hatahon Yesus anak ni si Daud. Na ijanjihon na bata, ia ma parmahan. Ay masih Yesus sendiri mengaku, parmahan nama dear doau. Parmahan nama dear,
ibereni hosah ni makop-kop biri-biri ini. Tapi anggo parmahan si pangan gaji, guna haperluan ni hasayur honni. Roho si begu, roho si musuh, nalaho mambuiskon, nalaho mambundut biri-biri ai, litundo iya, tadi kon ni do biri-biri ai. Halani si pangan gaji iya. On mai hatahon Yesus bani halak Yahudi. Halani halak Yahudi nadongi rumah panumbahan. Si tuan ni malim, halak parise, si botoh surat. Sanggahadong napitung ipamalum Tuhan Yesus bani ari Sabat. Halani isaksihon nama pitungon ise Tuhan Yesus. Menurut panandayon ni, age pelapedong hapor sayon ni. Tapi saksihon ni, Yesus na pamalum iya. Dop ni ipabali halak parise do, na dop malumay hurumah panumbahan. Ay maparmahan si pangan gaji. Perlu nando iya hasangapan humbani jolma, daripada manandai na bata. Ay masih hatahon Yesus bani si dia. Ibandingkon Tuhan Yesus antara parmahan nama dear, nama kop-kop biri-biri ini, marhite na yondoskon ni hosahni, daripada parmahan si pangan gaji. Jadi ang si pangan gaji, roh kosi musuh, mitorita di konni do biri-biri ay. Halani guna diri ni hasa ihur konni. Sanggah pada nabasa iya pesonai. Taboh-taboh ni ipangan nasiam ni nitu nebata. Ambulu ni ben nasiam gabe pakaian nasiam. Tapi anggo galek, anggo biri-biri ay galek, langi pargogohi. Dong naburitan, langi baluti, langi tambari. Tapi anggo Yesus parmahan nama dia. Ihop-kop ni do biri-biri ini. Jadi sonaha parmahan nama dia pakon biri-biri. Ayat 10 opat iha tahun. Ahudo parmahan nama dia. Hutan dado nabaku. Anjaha itanda si dia doau. Songon bapa mananda au. Anjaha au mananda bapa. Hubere do hosahku makop-kop biri-biriku. Terang do bataon. Berarti parmahan itandai ni biri-biri ini. Tapi ang parmahan si jalo gaji, langi tandai ni. Langi botoh ni naburitan. Langi botoh ni domagalek. Langi botoh ni perlu ia ipargogohi. Tapi ang parmahan nama der, mengaku Tuhan Yesus. Aku do parmahan nama der. Hutan dado nadong baku. Berarti Yesus mengakui ise do biri-biri ini. Sedo halani hita mengaku. Au biri-biri ni nabatani na hita. Tapi langadong hubungat tapapot Tuhan Yesus. Yesus makatahon, hutan dado biri-biriku. Dopai itandai si dia doau. Berarti adong hubungan. Yesus manandai biri-biri ini. Biri-biri pe manandai parmahan ni. Songon bapa mananda au, anjaha au mananda bapa. Sonai madohor ni hubungan ni parmahan pakon biri-biri. Lang boy sirang be. Yesus pakon bapa lang terpisahkon. Sada. Sonai mahubungan ni parmahan pakon biri-biri. Hubungan ni Tuhan Yesus pakon biri-biri ini. Anjaha Yesus sendiri maka tahun hubere dohosahku makop-kop biri-biriku. Adong hubungan. Jadi anggo ayat 27 ya tahun sonaha ciri-ciri biri-biri ni Tuhan Yesus. Ayat 27. Itangihon biri-biriku dosoraku anjahi tanda sidea doau. Iiri ko sidea doau.
Hutanda do biri-biriku. Itanda si dia doau. Sonah pananda ini biri-biri bani Tuhan Yesus. Itangihon biri-biri sora ni parmahan ni. Jadi yang goham mengaku biri-biri ni Tuhan Yesus. Do sora ni Tuhan Yesus nadop itangihokam. Halani ciri-ciri biri-biri pakon parmahan adong hubungan nalang tersirangkon. Parmahan manandai biri-biri, biri-biri manandai parmahan. Biri-biri ai itangi honni do sora ni parmahan ni, anjaha itanda do iya, iiri kosidea do iya. Berarti sahalak biri-biri, nadom mengaku biri-biri ni Tuhan Yesus. Yesus sendiri menandai, ididah Tuhan Yesus sonaha haguluhan ni. Jadi sedo halani hita makatahon, Yesus parmahaku. Ia do parmahan nama dia. Panukunan do hubata. Anggoham dom mabiri-biri ni Tuhan Yesus. Adong do nani. Hata ni Tuhan Yesus itangi hokam. Adong do nani hata ni Tuhan Yesus iri hokam. Ijaloham do nani haguluhan humba ni Tuhan Yesus. Halania dong dua parmahan. Parmahan nama dear ay ma Tuhan Yesus. Ihop-kop ni biri-biri ni. Ibere ni hosah ni guna biri-biri ni. Tapi adong parmahan si pangan gaji. Keuntungan ni hasa ihurhon ni. Ay masyang godong bahaya. Anggo adong robegu. Laho pamagohon biri-biri ay itadikon ni do. Tapi anggo Tuhan Yesus lang. Ay masih adong do hubungan ni parmahan pakon biri-biri. Anggo sonay boy do ipareksa hita. Dirita sahalak-sahalak. Boy do ipareksaham dirimu ilo beninay bata. Ise do tongon parmahaku. Ise do tongon parmahaku. Boy do sukukam dirimu. Anggo Yesus parmahan ni ham. Yesus makatahon, hutanda do biri-biriku. Itanda si dia do homani au. Iri ko si dia do au. Itangi ho si dia do hataku. Berarti anggo dong hata nalegan, naso parmahan ni langit tangihon ni ai. Ai maarti ni tanda ni parmahan ni. Halani parmahan ni ai bertanggung jawab makopop iya. Jadi anggo hatahon ni, itanda biri-biriku doau. Itangar ni do soraku. Iri kon ni doau. Berarti yang gua dong nalegan. Parmahan si pangan gaji. Atap nalegan takap ahape ay. Langit tangihon ni. Jadi boy ibedahon ni. Naija sorani parmahan ni. Nama kop-kop iya. Naija sorani parmahan. Nalaho mangago iya. Jadi boy do nani ibedaho kita sorani Tuhan Yesus pakon sorana lekan. Anggotongon do hita biri-biri ni Tuhan Yesus. Yesus sendiri makatahon. Boy do ibedaho kita. Halani sonaha biri-biri hubungan ni pakon parmahan. Mitor torang tu mangibotoh ni. Sorani pe botoh ni. Holong ni pe botoh ni. Jadi yang goro musuh, ibu toh ni, lo mangago doai, ay masih tadikon ni. Sedangkan beliang ta tumang, boy itandai ni najatuan ni. Roh ko sihita, hana dope, doma isambut ni, ay beliang. Apalagi biri-biri, sadahulanan iya. Ay masih tandai ni do. Soran ni parmahan ni. Adong hubungan. Jadi hatahon Yesus si John. Halani ondo si haholongi bapain au. Halani huberehon hosahku ase hujalo ay use. Sengdong na membuat in humbaku. Humba ni rosuh kudo in hubere. Namar kuasa doa memberehon.
anjahana markuasa doa use manjalo. In matita nahu jalo humbani Bapa. Ipatalar Jesus ia parmahan nama dia nama memberi hosahni guna makop-kop biri-biri ini. Merkuasa du Jesus memberi hosahni, merkuasa du ia membuat usai. Ay masih merkuasa du Jesus mangondoskan diri ni mati hayu persilang. Ari patuluhon, puho ia humbani na mati. Halani marhite hamatian ni aido ikop kop ni biri-biri ini. Ay masih dop italuhon ni hamatian ay. Puho ia humbanin na mate. Sonon maparmahan na madiar. Ihop-kop ni biri-biri ni. Ay masih anggo biri-biri ni Tuhan Yesus. Lang boy mago behun lobe ni Tuhan Yesus. Halani doma ihop-kop parmahanay. Porini adong pemusuh. Adong hagolapan. Adong sibolis. Lang boy be ibu sibolis biri-biri ay humbani parmahan nama dear. Halani parmahan nama dear. Doma memberehon hosahni. Ibereni hosahni markuasa du ia membuat ay usai. Doma puho Jesus humbani nama te. Jadi halani ipatalar Jesus ia maparmahan nama dear. Ia mana ipabangkit ne bata. Humbani hasusuran ni si Daud. Halani parmahan Israel. Doma manguhurhon kepentingan ni sendiri. Si pangan gaji. Ay masih langong gay hurhon ni. Biri-biri nion huja lohean donani. Masih biri-biri nasa don merong. Berarti kurang si panganon ni, kurang sehat ia. Itambari ni. Masih biri-biri nasa daon galek. Berarti perlu ia pargogohi. Yesus sasaboy memperguguhi biri-biri ini. Manambari ang godong naburitan. Halani hosah nipe iberehon nila homakop-kop. Tapi ang gusi pangan gaji. Langongga iuhurhon ni kepentingan ni biri-biri ay. Tapi guna kepentingan ni sendiri. Ay masih pangan gaji. Jadi dopi patalar Yesus diri ini. Ia maparmahan nama dia. Tubuh mau se persalisihan ni tonga-tonga ni halak Yahudi halani hataay. Buehum bani si dia makatahon. Nasibulisan doinan jahan na podoan. Mase mapatangi-tangion ni main. Nalegan makatahon. Sedo sahap nasibulisanin. Mitur tarukap sibulis mamata ni na mapitung. Berarti ang gue tangar hita hata ni nebata. Maninguna dong sikap ta. Ijon dua jadi na golongan. Golongan na manolak Tuhan Yesus. Sadanari golongan na mengakui. Sitong do Yesus parmahan nama dia. Nama pitungay peboy pamalum ni. Halani iya parmahan nama dia. Ihop-kop ni do biri-biri ni. Tapi halak parisenalegan makatahon nasibulisan do Tuhan Yesus. Ay masih Yesus sendiri makatahon sanggadok malum nama pitungay. Mengaku Tuhan Yesus. Halani hatahon nasyam marpangida tetap madosa nasyam. Ipadara si dia, ipabali si dia na malum humbani pitung ni ay. Halani mengaku ia pasal Tuhan Yesus. Ipabali halani persaya ia bani Tuhan Yesus. Ipabali ia hun rumah panumbahan. Yesus parmahan nama deyar. Dop ibabali na pitungay. Ijupahi Tuhan Yesus. Iparmahin ini. Ipatandahon Yesus diri ini. Tapi halak parise. Mengaku dosi dia marpangida. Mengaku si dia manumbah nebata. Mengaku si dia pengajar. Tapi itulah ni do parmahan nama deyar. Ay masih tetap madosani. Tetap ma ia mate ibagas dosani. Anggo isukun ham. Dom mana ni Tuhan Yesus parmahanmu? Dom mana ni ihopop Yesus kam? Hunja pambotoh ta? Yesus parmahatta? Yesus makatahon ayat 27.
Itangihon biri-biri ku dosoraku. Anjahai tanda si dia doau. Iri kos si dia doau. Hubere do bani si dia haguluhan na sadokani dokahni. Seng mago si dia sadokahni dokahni. Anjaha ise pelang boy marampas si dia humbani tangahku. Adong hubunganmu pakon Tuhan Yesus. Ay mambahin ni butuh kita. Dom mana ni Yesus parmahaku. Jadi ibotoh kita do isi parmahata. Ibotoh. Anggo Yesus parmahammu. Dom bereni hosah ni makopoham. Lang mago biham. Isi pelang boy merampas kam humbani tangan ni Tuhan Yesus. Itangi hokam do sorani. Berarti sorana legan, langit tangi hokam. Iri kokam do Tuhan Yesus. Lang iri kokam behagulapan. Itandeham do Tuhan Yesus. Sona habagal ni holong ni hubamu. Ibereni hosah ni makopokam. Ay masinalegan, lang rabe ham mangiri kon. On matandani, pabawa Yesus parmahammu. Yesus parmahaku. Jadi boy do rado ham mamarek sa dirimu. Anggo sunay do mana ni Yesus parmahaku taplang. Anggo lape. Roham hu Tuhan Yesus. Halani iya hasana ramak kopoham. Anggo parmahan si pangan gaji. Hagulapan. Lang markuasa iya makopoham. Halani dirini hasa iuhurhoni. Yesus mengaku. Parmahan nama diar doau. Parmahan nama diar mambere hosahni makopkop biri-biri ini. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamma parmahan nama diar. Ihop kop kam biri-birimu. Marhite na yondos kokam hosahmu. Ase ulang mago biri-birimu ay. Ay masih halak na ibagas kam. Ise pelang boy marampas iya behumbani tanganmu. Halani hamdom mamakopop iya. Anjaha biri-birimu aipe. Itangihon ni dosaramu. Itandai ni doham. Irikon ni doham. Tuhan ahanay hatahok kamon. Manorangi hanami sahalak-sahalak. Aseboy ididah kanami diri nami. Ise do parmahan nami nuan. Anggol lapeham parmahan nami. Mago doha nami. Totap doha nami mate ibagas dosa ay. Songon halak parise. Itulak niham. Ay masih mate dosi dia ibagas dosani. Langi didah ni keselamatan na humbamu. Halanya mangin doha nami Tuhan. Asyang gotorang ban nami lapeham parmahan nami. Aserohan nami hubamu. Itandehan nami ham. Tapi yang godom maham parmahan nami. Ituruskon hanami mangiri kokam. Tambah kokam panandayon nami. O mapangindoan nami Tuhan Yesus. Ibagas goramu isombah ka nami ham. Amin.